Hoca halkası. Nişan bıraktığını niş işe göre आदमी किस्मत ना ये वजह अहमद शाह हुआ मिशन दस्ता भी खुदा दा दौर बोर तक था मज़ाम बले आ किस्मत दोमी रंदा पता तौर बंदा शुमारा आ कैसे बाकी मंदा शुमार चेक करना पहला दोमी किस्मत पातशाह किस्मत गिरे ना हनी ये अहमद शाह गरीब खुदा दा सोर थलाई दा तजारत जने ना सोच दा तालीम सवाद हिसाब किताब बगैर बदार खाऊं बा तालीमी दा चे बादशाही चौक किया सोरो हिसाब किताब बगैर बदार तजारत कारोबार सोच दा मर्दी ने होश करने अंदर का तौला दौड़ चीने भी थे भले हनी मतलब बासवाद थी अमरा कनो बासवाद के तरह हिसाब किताब मतलब ओकरी टैटनी आस्ते थी के बीबी होती अमरा के पथे गुना खाते हैं ओकरी पथे रुकी उतना पथे अमरा भी था तजारत कारोबार और पथियां वती मर्दी ने हमशी अमरा दे सोच दे के मांगो ये शर्त बासा थे देमा तो जाने नहीं मना वाई बरगे बीबी उस तरह कार नहीं मां हंचे कार कनो कती या मादशाह हंचमो जो पादशाह छन रंग कर भी तजारत कारोबार अन छुटाट भी तजारत जार माल लूटी जार माल वा माल हमशा खुदा दाता जवार कारोबार का सोर तजारत खुशतरिन गोकिन पसिन तजारत मामला बाग बगर बदार बाग जो जार वजह सोर बाग जोर थी मानतके कोलन बाग जमीन दरो जोर खरीद को सरसब्ज आबाद बाग वजह मेवा बगर बदार हमा चीजें के तजारत शाते रहे ना ये वजह बेल इशिया बगर आप पातशाह अहमद शाह न कने पातशाह अहमद शाह माशुआ वला कैसे तो कमा वला गोश्त के आई या जोस को ना अहमद शाह दारचीन के थी जनेन छूने ने भी था उस बेके पेंडोगरी चौके भी था पेंडोगरी भी था ना मन गरीबी भी तो हर का सामान ना जोड़ता ओ मां मजबूर भी तो पेंडोगरी चौके मां लेता सॉन्ग था उसी बात शहर ने पातशाह नहीं दवा हमेशा नहीं वजह बेल आया बगैर अहमद शाह पातशाह नहीं आदत खुदा को जनेना होर वर्गी वार्ता का जनेना होर मर्देन वर जनेना या जगह सो यक्के सो प्रसार वरक वाशियत के चीजें है ना जान मर्द होर या सो प्रसार खुराक मर्दो हमदस्ती या दोना पर सैन पर सोप्रा मर्दो या जगह भी वरक वा यक्के सो प्रसार सोप्रा खैर बरकत हम बाज भी वजह या न पर जुदा थाना या वरक वर्ग चो मजा ही नहीं ना ये खैर बरकत उस मर्दों हर चीज ऊपर गेश भी खैर बरकत ये गेस्ट भी नी वजह आ न कने वजह पेंडोगरी चौकचे पेंड था वर्तगी ना ये कुजा या जागा वरक वार्ता न खसानियां चो आदत कुता रब्ता ये वजह लोग था वजह कम नारोश दे ना पाला है नामा लोक में दपई को बानो न छोंडे नगन दे ना पाला है नामा लोक में नॉन दपई को बानो कमो शीर दे ना अल्लाह नामा पातशाह अरे वरक में मोले बीवी हो नौकर वरक करन जनेन मर्दी न गोर वरक न वो जने तो पर्चे तो सोप्रेसा ननंदे वरक न वरे शुमनी खुराक हमशे मजबूरी पातशाह थोड़ा सा चे यक तो लोक में कम को पातशाह वर्त के पातशाह वरगे बो भले शरी सर वरगी ना वो पातशाह रुचि दोंबई भी ये पर्चे सोप्रेसा ननंदी गोमा वरक न वो दोंबई बो सोचे हो इनकी बिल्डिंग के वजह हफ्त तबक बंगोलाएं ये कमरा हरिया होता के वजह हरिया थबक पद दुरा हफ्ता कूटिया मां पातशाह ना दुरा हफ्ता हफ्ता बके हरिया थबक हफ्त होता गई दुरो बदर बदार आमादा बाश वजह ये होता वजह हम बार बगैर बदार हरिया होता के पदा मदरसे या जाए मदरसे जरीनान या जाए मदरसे मर्देनानी पातशाही लोग गरीबी लोग है वना मर्देनान मदरस जुदाएं जरीनान मदरस जुदाएं आमबार जनेनानी वापसगी वो गंदरी वतमन अच्छे मेहमान मर्देना जुदा जनेना जुदा हरिया के पवती चिया सोच की वजह अंबार बगैर बदार जार माल दौलत बादशाह वती लोग तो का माल दौलत या दो चीज ना नी जने दोंबा भी चढ़ती ओ गिरिया खम के वरक अथाक दपायर का खमो वरक लोग दपायर का खमो पहले सरा एर का खमो केरा एर का लोग दपायर का खमो आदगे
मेहमानानी वतमना कोटी दफा में जनेनानी मेहमान सराय दफा इरका कम के मर्देनानी मेहमान सराय दफा इरका इच्छे कनेगे वरगम पड़ चुट्टो कम कम बाहर कनाने मर्देनी अक्कल उस चरे इच्छे कनेगे ಏನಿ ಆಖರ ಚಾಡ್ತಿ ದ್ರೋಸ್ಕೆ ಏರ್ ಕುತ ನೀ ವದರ ಚೋ ಫಕೀರ್ ರಂಗ ಕಾಂ ವತರ ಪಾಸೈ ಗುದಾ ke wati manna gardan band almaso goar kimmati ma gardana soro 10 poren chatto baja chudiga sore mundrik almase rosan kashier kan wati manna watra pakire kan aw che kan te waja moda wa dertege ma pashke ma rocha gorabita daur nadata yama pashken ka ziri goraka nikayte hamda kam ke wara gere bano kam wara dayna palla nama lokmay dapaka rapada adge thag dapa bano chunde nan dayna palla nama lokmay dapaka raw adima ba waja man kam oche dayna khuda nama narush lokmay apa ude dapaka echa posta dar kay kay janena jam panche sara tara may karan naukaran lap sere इच्छने थर्ड्स वरग वरगी मंगे नो सप्रेसरा तो वरग ना वरे का एदा चुप फेंडुगरी वरग वरे एदा नौकरान लॉप से तो पहुंचई जने नहीं है शरीसरा मर्दमगिरी बेनंद बुआर ए नीचे थर्ड्स वरग वरगी मार्च गरा छो मतलब दी मती गोश ना बोल रहा देने थोड़ा सा चुवर की जाम को तो शो या कर पर आदत को था बतले नजना उसी हेल रो आदत ना रो निशी हमें बड़ा आदत को था खैर थोड़ी सी पादशाह ची एक दरोचा वार्तिक माई और भले पदा नबी न मर्दों आदत खुदा चीजें नबी मैंने बतले न जा हम बतले चे हेल रो आदत न रो चे कोशा सिम बतले या नी वजह पादशाह जोरा आज एक दरोचा वार्तिक पदा हम दिली बात सूरत नबी को पादशाह वाले पादशाह हमशी गमा जनेने गा रोज बरोज पादशाह खेजाम भी पादशाह करो आप पादशाही जने चौकिया तालीम याफ्ता या बासवादिया तो मसला चोने गप करूंगा पादशाह चोने हबार कौन दिल वर्ष भी खाराच कहते हैं पैकरी पच भी हबार खुद पका पादशाह दीवाना बुरा मर्दमन जवाबादात पका वजीर गोना पादशाह गोना मर्दम देखे पादशाह का ये दीवान कना अमीर आसे मर्दम आसे जवाबादात पका हबार खुद पका इशियात ये गेशवत ने भी जने हाँ एक कुछ चीज सोचदात का तो चे खुद का कहे वती मना पादशाही याद का खास्ता कुर्ती का रायदार भी है सोच भी तालीम बका गेशवत ने भी पादशाह गमा रोज बरोज खज्जा भी नहीं बीमार भी पादशाह बेचारा रोज बरोज खज्जाने ना वर्गे वार्त का ना नेस्ट का ना पौधात का यांची बीमारी है ना हम गमा जने ने ना पेकर ख्याल पादशाही अब्बल पे ख्याल पर जने ना ये चीजें चेर रही मैं गोटा का चुहाना का तलाका बेदम बरों दिगे जने गिरो अगर तलाका नहीं मदों वही को नंबर दिगे होता कि दोनों बेडो आंगो दिगे जने मम बिगरो दिगे पहुंच ये राम पे कर करना का नि कैसा वजह हमें वड़े निशमा बेल आये बगैर इशिया हमें ठेमा के छे भी तिमतन तजारत के कांत माल दौलत तो सोर और बगैर वदा सेठ वजह खुदा चौक दा था दोसे चौकी हस्ते तजारत का ना मुल्क वजह आबाद लोग अड़ता इश्तेतला इश्ते नोगरा हमें जंगल तो का मोल की तरह आबाद था बाग नो अच्छे बाग वजह पुर्तगाली नींबू हैं अनार हैं मेवा हर रंग के पोर हैं बंगला तला जवाहर छेब का पखायाड का तला वजह मोच हैं सोर मोच हैं जवाहर मोच होश्तर और गुशी माँ पास गुशी माँ गो गुशी माँ रमगान रमगे शीर गुशी माँ रोगन गुशी माँ द्रो चीज़ा सिबिन बाग दो आमाद मार दो याके लाभ वासन जो कार बका खुदा वदा था यार रोचे बखौल कैसा उसी या रोचे अंचो वजह मोल्ला पाद के में बाजार है मस पादशाह बाजार है मोल्ला पाद के रो पांगे दो पान ओह बाजार बने मैदान जीरी दें पे पादशाह बेके बाजार बने पादशाह बाजार बने बंगोला ये लोग इस आने रोकें बने इस रोकें इन्हें गुरुवाक वारेंगे बाहर कर जानेंगे ये लोग खाया ही बंगोला अटकता है जंगल तो का अटकता यहाँ पेकरा ना कहीं बंगोला खाई यूं कुछ थे जारेंगे अत कदा मनी मुल्क तो का अत का बंगोला इश्यूं बस्तेगी जो हमारे में जने न लग सनात को था गप्ता ही जने में मान थका दरो नी
वजह ये रोज भी तो पादशाह चेको पादशाह वजीर ماشي وزیر مواد نکن منا حال حوصله توازن من طبیعت زبرنه بله خیر وشی نه این تجار ما را دعوت کو تو شی دیر دا زندگی کننگه وزیر وشی بعض وقت وشی آوش که دیر این ملک سنت جاگهی پتپیر کی ملک جاگهی होती का सनत तो कागज है ये नहीं दे रहे तो अवला लोग बित्ती का आदगे वे लोग बित्ती का तलाय नहीं बित्ती तलाय लोग ये अड़ कुता शो खुदा दाता मोचे मारा मैं पादशाह चित्रा ची गिरसर वतमन्ना in mantaga toga hachiya cincho bogshia ha cincho watmana ramagan ramak paseno goken hoshtereno bogen den cham kar kan bogshia sta waja limbu en portakalen ambe moze amchinga jaga ne bogi ha waja khuda data ushi amda ne पादशाह वजह हमें जनेन वती मारदा वती पादशाह दावत कानी वजह शशमा सरा सवाल सरा दावत क्या वाले वजीर जाम पज्जी कार में वजीर चा वजीर अमरा भी वजीर जाम तो वजीर वाले हमेशा हाला गिरी मत मार देना कदीम पादशाह उसी ना बीवी तो कर सोते के पादशाह वती बड़ा नहीं पादशाह रोज पर रोज कह जाने अगर पादशाह मसाम बाले पादशाह से दास्ता रहो पादशाह जो रहोगी शोता नहीं हम आखिरी नौकता है रास्ता हो इच्छी ने खैर दावत कांत उसी पादशाह माँ उसी मान दावती ना उसी ना शार ने माँ खाउल दाता माँ नजान तो नहीं आए खैर शार तो नाकामा पादशाह कहो दावत वर्ग वासा वर्ग में चराग बगैर बदारो कारा इटिमानी खैर नेंदी दीवाना कहे हमा वजह अहमद सा दौड़चे वर्ग चराग बगैर बदार पादशाह हैरान इच पादशाह ताजी मसाला बगैर बदार ये वजह अहमद शाह तीन नाम के उसमें नाम अहमद शाह अहमद शाह जमींदार है में नाम जमीन मना बाज है जमीन गोक माल दुनिया बाज है वो जमींदार है जमीन नहीं है ना वडेरा वत मना ना पाकिस्तान में वडेरा ना सरदार और अहमद शाह सरदार यूं ये मंतका सरदार इलाका है मानो सरदार अहमद शाह नाम है माने वत्तेला शो मां पादशाह अहमद शाह यूं भले सरदार अहमद शाह है का खुदा अहमद शाह है या मां खान अहमद शाह खान है या सरदार या पादशाही वती जा गया शी हो वरग भी छोरे ना वरग वर्ग रांद नी आखिर वजीर उशी वजीर अवशुद पादशाह दीवान का याद जा गुड़ामा फैमा बीबी उशी बलतरा बीबिया यानी कार हस्ते में पा में सरदार जनेना गोमच कार उशी ना सोनो कार हस्ते में मन तो क्या वजह देम फदीम भी गप दीवान कना पर्दा पोछता उश्तर याद भी पादशाह या साल ये हमदा में डगार में जंगला तो आत के आस सरा तरा वो जनेना अमरा तो जनेना तरा छुए गप्पे को जनेना को अर्चे भी मर्दे ने पादशाह इच्छी जनेने संभाली अगर जनेन बुलूठी होती मर्दा ताज बसर का लूठी हक बसरी का उसी माना शमोश्ता बल्कि गप्पे बीता भले वागाना शार बसता है जने फामीदे ही बीता निक सरी पर सेंगा लगता नहीं गप्पा बावर करेंगे ना शो जनन फामीदे ही बीता हाउ दान मर्देन दान वो लोगा राती मगेंदी फैक्री रात में भी ख्याली रात में भी पादशाही हम कोतना का ना ख्याल रात में अचकार कोतना का आप मर्दे को लोगा राती खुशियो चे गेंदी फैक्री रातें ख्याली रातें और हजार खार कोत का पादशाही ना दुनिया दे हमारे उस्ताद का आया कि लोग तो का फैक्र गम और ख्याली बाजें पादशाही ना कारगरियों कोतना का एक कार आने पोछता दिल खुशी लूटी ना दिल खुशी में भी एचकार मर्दों कोतना का उसी हवा अच्छे सही है नेविशी मंत्री हम आप अवलगे जनेनो गंदा के ये हमा अहमद शाह दौड़चे ने हानी नाम क्या सरदार अहमद शाह के सरदार ही वजह ये मंत्र का बच्चा बाजार मदने आबाद को था इधरों में जमीना जागा इधरों कार कना ये मैं रैयत वो नहीं भला खैर इधरों में जमीना सरा लाते शोपांग के गो को उश्तरो पस बना चौरे ना लाते जमीना कार कना मदने बाजार यहाँ आबाद को था सरदार मंत्र का खान है तो बगैर बादशाह है
درست کن چه همدا می احمد شاه پرسات در لاب کرده گورگه بل نیمانا وچه یا احمد شاه چوکا نبی که آٹی ما گون تو شرط ما بسته بل گپشن که آٹی مانا چوک نبی تا چطو آی جنینا چوک چایی نبی تا بل آ جنینا بازنگ اطلاع کن مده بل خیر لوگ بدی یک کر بل زندگی کن من گوهاریا ما گوهارا من تراتا ہوتی گا اولیگن جنین گوشی نیوتی گوهاری سانگ دنی وجہ پادشاہی نندی اور ٹیٹ نندی پادشاہی کنا که آ نندی احمد شاه نیپ پادشاهی احمد شاه نشو واقعا از چیز جنین دسته نه جنین تون تی اوتی مردینا تاج بسر کن تون تی چی خاک بسری هم بکن وجه ایمه کسا همداشی احمد شاه خلاص بی احمد شاه سردار احمد شاه بیت ای وجه آها پادشاه احمد شاه بیت ایوش ما و عشق توشی مردین همین جنین مردینا تاج بسر کن جنین مردینا خاک بسری هم کن جنین اگه فهمیده بی تاج بسری کنه سرداری کن و همین جنین شیرزادگین چک رو دینی نه شیر مردین چک رو دینی که شیر مرد بیا دنیا دیما وشتا آنی مات حتما شیرزال بیتن که آنی چک چه بین شیر مرد بیا نه شیر پلسک بیا آنی مات که شیرزال که نبا و چک گلن چه بیا نه رو دینو که چک مات نه پیتی دنیا کاری پیت و دنیا دیما رو کار کن تو روزگار کن نوی بندی لوگا چک برو دینی نه چک رو دینک جنین کاری مات کاری یہ وجہ احمد شاہ پادشاہ بھی تو یہ احمد شاہ سردار بھی تو ہمدا چ وجہ ما گونتے احمد شاہ دارچین بھی سردار مردا ذره کش مولته ده همدا ما داستان هلاس بھی احمد شاہ مردا ذره زر ما کو وجہ ہر مردا چر لیٹ گئے وجہ گگڑو کے پولا مرودا لیٹ گئے مو وجہ من همدا گونتو ما کسه هلاس بی شما شب هم وش با درو با خوشحال باتی الله میاری الله حافظ الله شما میاری این کسه احمد شاه دارچین و احمد شاه پادشاه وجه سلامت باتی الله میاری الله حافظ وجه 13 دکته این هم 17 دکتو نیمه 17 دکتو نیمه سلامت باتی 13 و 17 وجه بنده چونچو سعی که ادا که 7 سره بیتیم 10 سی همان نیم ساعت نکن اڑه سی یکی کنه بهتره اما 18 دکت 18 و 13 بنت 11 باقاعده 31 دکه پکسه 31 کنه سلامت باته واجه الله میره الله حافظ اونا 13 و 13 برابری سر پیٹ تو پیٹ آدم آنگه چند ثانیه برزه بلشیان چند ثانیه برزه 18 دکتو نیمه 18 دکتو 23 ثانیه واجه 23 25 سلامت باتی الله میره الله ولی ما کمو که داشت که دن شما چی ببینه سرگرم به سلامت ماده الله میره الله